नमस्कार, मैं पायल कनौजिया। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज नेशनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश में INDIA जोट के सरकार आ रहा ही जोट सरकार आने के बाद CAA NRC को हम लागू नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग क्षेत्र से बंगाल की मुख्यमंत्री तथा तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कड़ी से कड़ी आवाज उठाई मोदी सरकार के खिलाफ और कहा, इस बार मोदी सरकार देश में नहीं आ रही है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ममता दीदी ने क्या क्या कहा। सीधा तस्वीर पश्चिम बंगाल से शांतनु बनर्जी की रिपोर्ट। আসছে না মোদি, এবারে জিতবে না মোদি। হাওয়া উধাও, নোটবন্দি, মানুষের উপর অত্যাচার, সংবিধান ভেঙে দেওয়া, সর্বধর্ম ভেঙে দেওয়া, মানুষের উপর অত্যাচার করে এই লোকটাকে আর কেউ বিশ্বাস করে না। মনে রাখবেন, কেউ না, মা না, বোন না, ভাই না, আদিবাসী না, শ্রমিক না, কৃষক নাই। ताई इस बार इंडिया जोट का सरकार, इस बार इंडिया जोट का सरकार, इस बार इंडिया जोट का सरकार আমরা সবাই মিলে করব। বাংলায় দয়া করে ভুলেও কেউ কংগ্রেস আর CPM কে ভোট দেবেন না, কারণ ইন্ডিয়া জোটকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা একাই 100 এবং তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট ভাগ হলে বিজেপির লাভ হবে। বিজেপির টাকা দিয়ে এদের দিয়ে এগুলো করাচ্ছে, আপনারা এটা শুনবেন না। আর ইলেকশনের সময় হাতে কিছু কিছু টাকা দেবে, প্যাকেট দেবে, যে গুনে নেবেন 15 লাখ আছে কিনা, না থাকলেই বলবেন 15 লাখ দাও। আর তা নাহলে যেটুকু পাবেন সবাইকে বলে দেবেন আমাকে এইটা দিয়েছে জানো তো ভোটের জন্য, কিন্তু ভোটটা আপনি টাকায় দেবেন না, ভোটটা আপনি নিজের জন্য দেবেন।